बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए साल सोम का पर्चा अव्वल के बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आपने निसाब को पूरी तरह समझ लिया होगा कि हमारे निसाब में किस तरीके के या क्या क्या पूछा जाता है, या हमारे निसाब में क्या क्या बात है, इसके बारे में आपने तफसीली मालूमात हासिल कर ली होगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी दुश्वारी है, निसाब से मुताल्लिक कोई परेशानी है, तो बेझिझक फ़ोन के ज़रिए अपनी मुश्किलात को हल कर लें। और ये भी देखा गया है कि अपना जो निसाब है बीए साल अव्वल, बीए साल दूम से काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चे ने पूरी तवज्जो दी तो उसके सामने किसी भी तरह की कोई दुश्वारी न होगी। और अगर फिर भी आपको लगे कि मुझे ये परेशानी है, तो दूरभाष पर भी बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा कि आज हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक एक सवाल को तफसीली तौर पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और सारे बच्चे जो वीडियो के ज़रिए आपको ये जो सवाल है, जो तकरीर आपको पेश की जा रही है, चाहे पीडीएफ हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी भी तरीके से इसको बार बार सुने और लिखे भी सही, ताकि बहुत ही आसान ज़बान में ये तकरीर आपके सामने पेश की जा रही है। तो के आगे ये देखा गया है, अब हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से सवाल आते हैं। तो निसाब को पढ़ते हुए निसाब का फिर दोबारा से आप मुताला करें और किस तरीके से उसमें सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो के ज़रिए आप तक किस तरीके से सवाल बनते हैं, उनके बारे में आपको जो भी सवाल, कोशिश है कि बहुत तफसीली सवालात होता है। जैसे अगर पूछा जाए तो जो अपना पर्चा है उसका जो सोम हिस्सा है, यानी आखिरी, उस तफसीली सवालात में अगर सवाल पूछा जाए तो किस तरीके से पूछे थे। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में तफसील से बताइए, या उर्दू ज़बान की पैदाइश के बारे में लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात पेश करिए। या फिर अगर दो हिस्से में पूछा जाए तो इसको मुख्तसर सवालात करके पर्चे में पेश कर दिया जाता है कि किसी उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में
محمد حسین آزاد کا کیا نظریہ ہے، محمود شیرانی کا کیا نظریہ ہے، سید سلیمان ندوی کا کیا نظریہ ہے، اور نصیر الدین ہاشمی کا کیا نظریہ ہے۔ اس طریقے کے مختصر سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں، لیکن تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے تب بھی کسی ایک شخص کے اوپر تفصیلی نوٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سوال کا جواب دینے کے لیے جو الفاظ کی تعداد مقرر کی گئی ہے وہ 100 حصے میں 500 یعنی 5 صفحے میں اس کے سوال کا جواب بچے کو دینا ہے۔ جو بھی بچہ امتحان دے رہا ہے اس کو الفاظ و صفحے کا خیال رکھتے ہوئے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر جو اردو زبان کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ اردو کے معنی لشکر کے ہیں، اس میں کئی زبان کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اردو میں ہندی، سنسکرت، پنجابی، گجراتی، عربی، فارسی زبان کے الفاظ یہاں پر اردو میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اردو کی ابتدا کے بارے میں بھی لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ اردو زبان وہاں نہ ہو کر وہاں پیدا ہوئی ہے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی ہے، جیسے محمد حسین آزاد کچھ اردو کی ابتدا کے بارے میں الگ طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے محمد حسین آزاد ہے، اس نے بھی اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں کچھ ان سے ہٹ کر بات کی ہے۔ آپ نے دیکھا پروفیسر مسعود حسین کا نظریہ کچھ الگ ہے، یعنی ان سے الگ نظریہ ہے۔ اس کے بعد سید سلیمان ندوی کا نظریہ کچھ الگ بتا رہا ہے کہ اردو کی ابتدا ایسے ہوئی، اور نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ کچھ ان سے الگ ہے۔ تو یہاں پر اپن جو بھی تفصیلی سوالات یا تفصیلی جواب اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر کسی نظریے میں سمجھنے میں یا اردو کی پیدائش کے ابتدا کے بارے میں اگر آپ کو دشواری ہو تو بھی آپ بے جھجک ہو کے ہم سے بات کریں، اور آپ نے آپ کے جو ہو رہی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں یہ آپ کے زندگی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ جو کمپٹیشن ایگزام ہوتے ہیں ان میں بھی اس طریقے کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے بھی گئے ہیں اور پوچھے جائیں گے، کیونکہ ابھی جو بھی اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر اگلی جماعت میں گفتگو کریں گے، اور ایک ایک کے بارے میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ کس کا نظریہ کیا تھا، کس نے کیا بتایا، یہاں پر اس طریقے سے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگلا جو ویڈیو ہوگا ہمارا
वो इसकी पैदाइश से मुताल्लिक होगा। जो भी सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं, हर आदमी के ऊपर यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ऊपर किस तरीके के सवालात होंगे, मोहम्मद शेरानी के ऊपर कैसे होंगे, मसूद हुसैन खां के ऊपर किस तरीके के सवालात पैदा होंगे या बन सकते हैं, सैयद सलेमान नदवी, प्रोफेसर मासूद हुसैन खां का नज़रिया किस तरीके से है, और नसीरुद्दीन आज़मी का क्या नज़रिया है उर्दू ज़बान की पैदाइश के बारे में। तो यहाँ पर जो भी गुफ्तगू करेंगे अगली जमात में किया जाएगा। और बच्चों, पहले निसाब को आप पढ़िए और निसाब को पढ़ने के मुताबिक सवाल जिस तरीके से सवाल पैदा होता है उसको आप तफसीली तौर पर अलग अलग किताब से पढ़िए ताकि उसको आप तफसीली तौर पर अच्छा तैयार कर सकें। वीडियो के ज़रिए हम आप तक ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप जो निसाब है उससे मुताल्लिक जो भी बुक्स आपके पास है उसको पढ़ने की कोशिश करिए ताकि अपने सवाल का जवाब बेहतर से बेहतर तौर पर दे सके। यही है। और लिखने की भी बार बार कोशिश करिए ताकि सवाल का जवाब जो वक्त मुकर्रर किया गया है, जो सफ़े मुकर्रर किए गए हैं, जो अल्फाज मुकर्रर किए गए हैं, उसी के दरमियान अपने को सवाल का जवाब देना है। और आपको जो भी सवाल या जो सवाल अच्छे तरीके से आए उसी का जवाब पेश करना है। थैंक यू।